Good morning at magandang buhay sa inyong lahat. Ito na naman ako nagbabalik sa inyong mga screen. Ngayon mga kapinoy, pupunta tayo sa sikat na ukay-ukay dito sa Riyadh. Ang tinatawag Haraj. Kaya tara, tayo na. Ay, dito na pala tayo, kaso sarado pa. Tara na sa intro. Intro muna. Assalamualaikum. Halen, kaya pare. Siya pare. Magandang buhay sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat? Sana okay kayo? Grabe ko. Yun, nakatama din. Di ba guys? Yun nga no? Pino na ukay-ukay. Haraj. Doon tayo ba? Meron. Naghahanap ako ng pantalon, pantrabaho ko lang. Ya, bumen na. Tal, hena. Wala. Dito naman tayo sa mga sapatusan. Pantalon guys, naghahanap ako ng pantalon mga kapinoy. Check nito mga kapinoy, H&M siya. H&M. Ano yung forma? Ano kaya to? Ito, pwede na to. Jagger pants. Oh, maganda rin siya. Maganda. Try natin yung tawanan to kung pwede. Yabay! Come! Asura? Ha?
لا لا 10 ما في. Ayan niya ibigay. Di ba tinawag ako kasi sarap. Basta saray ada subah lasim fi jubul anta. Binigay sa akin. Binigay niya na lang sa akin minsan po nung nagtatawad ako ng sabi niya kasi 15. Ayoko. ايوه Okay sir? 10 انا شانتا ما بيجي شانتا هذا انت Mapi sir? Lagi gawahit. Wait guys. Yun nga guys, ganun kayo magtawad. Kunwari, ayaw nyo na lang, huwag nyo na lang kukunin kasi maya tawagan kanila. Nakuha ko sa guys sa halagang 10 real. Binibintay sa akin ng 15 real. Maganda siya. Ayan sapatos. Pero hindi ka bibili ng 100 real dito. good you like this Nako, sinasabi sa'yo na maganda original to. Hada madam sa? Madam hada sa? اه مادام قبل صدر في Kam hada? Shay? يلا يلا سوي السنة ليش في. O yung bilihan din ng mga gamit. Hindi lang mga damit, pero mga gamit mo rin din. Yan. Kompleto dito, lahat ng gamit. May mga laruan din. Mga speaker. May mga ano din. Nakakaburo din. May iba kasi sirado. Hinahanap na ako ng kasama ko. Hinahanap na ako ng kasama ko. Ayun. Saan ito? Abo men! When? When bro? Thursday, Friday dapat dito kayo pumunta. Yan guys, tagkikinsi lang yan, 20, 20 real. Yan lang, bedsheet niya. يلا ده من ايش كم كم يعني 5 ريال في هذا تيشيرت تيشيرت هذا تيشيرت يلا يا شيل هذا امسك nagtatawaran بعدين انا يجي مره ثانيه ايوه ايوه انت كبير استلم والله في مزوره كثير انا فور انا عندي check discount معلوم ديسكاونت ايوه كلام ايش يعني ايش ديسكاونت يعني نقي نقي لا. نقي لا ايوه ايش هو هذا البنطلون اه يلا
كم يعني هذا كم؟ ما يشينا ده 10-30 معلش. سمبو هذا سمبو يشينا ده binigay. 10-30. Sampu. طب يلا سير 30 ريال. يلا يلا All 30. يلا Sampu binigay ka. هذا كله شوف كذا كله Kuripot to eh, kuripot. 30 yung 30 yung presyo, binigay 10. Kuripot to. هذا كله 30 انت تجيب 10 ريال؟ ايوه ليش؟ مش انت كلام انت ها هذا كويس والله كويس يا ابو منى هذا والله كويس. ايش ايش كياله انت شوف كبير والله لا كبير لا لا صغير هذا. كبير ايوه والله هذا. ايش ما Ayun. Hanap na rin ako. Hanap na rin ako ng pantalon. Pang ano lang, pang trabaho. Yun. Yun, hanap na ako. هذا كم هذا معلم 5 ريال ايش هذا؟ 5 ريال 5 ريال. Tatawaran ko to. Tawaran ko lang. ليش 20 ليش 20 يا؟ 20 هذا daw. كويس انت كويس يلا يا قلان يلا هذا غالي هذا غالي Gali. 5 شيل 5 شيل اخذ 2 ب 10 اوكي لا ولا 2 10 اوكي Dalawa 10 daw gag. يلا نجيب 2 يا قلان هات كمان واحد يلا هذا فيه 10 ريال ايش يلا. هذا بلاش هذا هذا كمان خربان هذا المفروض ما في فلوس خالص يلا 10 يلا. لا دي انا ايش وانا Gusto niya, bibili ko daw lang, هذا bibili ako lang, ano, titinawaran ko lang, okay na, naging 10 na. Sabi niya, bilhin ko daw ng 10, pero buy one take one. Kukuha daw sa lang libre na isa. Gago talaga, wastre na, gift siya na to eh. Kaya na yan, Bumil. لا استنى شوف هذا يلا انا جيبها سيرفي يلا. خذ هذا هذا كم هذا Ano yung nabili ko? Sa kanya ang dami oh. Trabaho lang. Lahat ng mga binibili ko dito pang bahay lang to. Ang trabaho, papasok sa trabaho. Tanungin natin kung anong lahi. Enta es. Ah. Beef. Hindi? Beef. Alay. Ay, Bengali, ha? Alay. Kuwais, Bengali Miami. O, pare. Kumpare kita, ha? Kailan tayo? pare. O, kailan tayo nagkumpare? Mabuti. Kailan tayo nagkumpare? قلان انت اخذت انت البنطلون ما في انا Yung takat, yala mapi muskila. Tago natin yung ano nila, yung gamit na bumita, tago natin. Ipa natin pag... So guys, may napili akong Nike, nakachamba ako ng Nike. As in original talaga siya. Ang ganda yung tela niya. Ito yung Nike. Malaki nga lang siya, XL, pero okay na sa akin. Ang ganda na siya. Tinta sa akin ng tag 20 real. المركز ولا ميامي كم يعني كله هذا؟ Tara. 15 كله 15 15 daw 15 ganyan karami والله 50 real eh bibigyan niya lang daw ng 15 gano'n talaga to pamastas يا اما ماركة ايه كله قديم هذا قديم والله كله يقرا متقطع هنا يلا ما في مشكلة خطير هذا اشتري يلا يلا عشان احنا يلا حبيبي انت لسه هذا الصبح هذا ayun hanap niya ng isa yun ano
لانه في هذا كيس. Ayun na. Mafi malmesh. كيف لا سوسوا أنا. يلا حبيبي جيب هذا ديسكاونت يا جيب. بعدين هذا جيب كله هذا اشتري هذا. خلاص هذا 60 لذي 50. ايش في؟ وين هذا كيس فيه فول؟ ما في معلوم. كيف هذا ما؟ لك قالت. ايش يا بلال مالك؟ في شوز إيش؟ والله. والله في شوز. انت معلم ولا شوز؟ انت ايش تضحك يا زلمه؟ في شوز كثير والله. قالت. ما في معلوم يا ابو من. قالت. هذا ايش 30 يا حبيبي بيجيب ديسكاونت لا والله ما بيجيب ديسكاونت ولا ما. احنا نشيل كله ونسيب كله، نشيل كله ونسيب كله، ايش رايك؟ لا انا هو سمسم انا 20 وهذا ايش كم؟ يلا جيب يا حبيبي جيب هذا ديسكاونت هذا. يلا خذ 20 كله ايش كم؟ هذا 40 لا 30. احنا اتفقنا 30 خلاص. هذا كم هبة لا هذا والله سيبك من هذا ماركة ولا هذا براند. كم هبة لا زي ما سيبك انت بلا براند بلا حبيبي. Bago ايش؟ ايوه Downy? ايوه ده bagong daon, bagong henna, bagong laba, bagong hanggar ha. Shoot, Bago bagong sampay. ما في فلوس يعني يلا ما في فلوس يلا يلا. Tanggal kulo. Ayun na guys, uwi na kami. Magaya na sa kami. 200 ريال. Uwi. So, ayun na nga mga kapinoy. Nagyaya na yung kasama kong umuwi. Ayun na yun. Nakabitaw na daw siya ng 200 real. Masakit na daw sa pusa niya. Masakit na daw yung ulo niya. Kasi 200 real ang bitawan niya. Ito sa akin nasa 100, nasa 70 real. 70 real lang to. So ayun na nga mga kapinoy, uwi na kami at saka syempre dito na rin nagtatapos yung aking video. Sana tuloy pa rin ang pagsuporta nyo sa channel ko. At saka maraming salamat sa mga nagsi-share, nagla-like sa video ko. Ayun mga kapinoy, mag-ingat kayo lagi and God bless you all.